सबु तो तुमार एई मन एई जीवन सबु तो तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर एई मन एई जीवन सबु तो तुमार एई मन एई जीवन सबु तो तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर फूल परी फुटी थिली तुम सेवा पाई काम क्रोध लोभ कीट आसिलेनी धाई फूल परी फुटी थिली तुम सेवा पाई काम क्रोध लोभ कीट आसिलेनी धाई मौली बागु तोली निय प्रिय वर मौली बागु तोली निय प्रिय वर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर एई मन एई जीवन सबु तो तुमार एई मन एई जीवन सबु तो तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर ए जनमे तुम कामे जेबे न लगिबी वृथा सिना तुम बिना संसारे बंचिबी ए जनमे तुम कामे जेबे न लगिबी वृथा सिना तुम बिना संसारे बंचिबी जनमे जनमे प्रभु मु एका तुमार जनमे जनमे प्रभु मु एका तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर एई मन एई जीवन सबु तो तुमार एई मन एई जीवन सबु तो तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर चित्त जन पड़ी देखे तुम चंद्रमुख पाशोरी देछि सबु जीवनर दुख चित्त जन पड़ी देखे तुम चंद्रमुख पाशोरी देछि सबु जीवनर दुख जाऊ जीव धरी तुम नाम गला हार जाऊ जीव धरी तुम नाम गला हार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई हृदय दुआर एई मन एई जीवन सबु तो तुमार एई मन एई जीवन सबु तो तुमार तुम पाई खोला एई हृदय दुआर तुम पाई खोला एई
ହୃଦୟ ଦୁଆର ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲାଏ ହୃଦୟ ଦୁଆର। ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମ ଚେତନା ଏତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇବା, ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟଟିଏ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆତ୍ମାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସରରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହେଇଛନ୍ତି, ସଂଯୋଜକର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ, ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅପା ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ 1088 ପେଜ ନୂଆ ବହିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଆୱାର ନେଚର ଇଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଜଟିଳ। ଏ କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଜଟିଳ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର 25 ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି 25 ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା, ସେଠି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକୃତି। and we have to find a key to some perfect unity and fullness of its complexity. तार ଯେତିକି ଜଟିଳତା ରହିଛି, ସେ ଜଟିଳତାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁନିଟି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକତ୍ୱଟି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲନେସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିଏ ଏଇ ଜଟିଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଣିବାର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାବି ଖୋଜି ପାଇବା ଦରକାର। we have to find a key। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି କାଠି ପାଇବାକୁ ହେବ to some perfect unity। କିଛି ଯଥାର୍ଥ ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ fullness of its complexity। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜଟିଳ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାବି କାଠି ଖୋଜି ପାଇବା। ଏତେ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ କରିପାରୁଥିବା, ଏତେ ଆମର ଜଟିଳ ଆମ ପ୍ରକୃତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଲାଭ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବା। In fast evolutionary basis, the material life is the material life। ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ, ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ। ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ଭୂମି। ନେଚର ବିଗେନ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଜଡ଼ ଜୀବନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ଆମେ କହୁ, କାରଣ ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଆସିବ
से गोटे प्रकृति नहीं आसो आप लक्ष्य करेंगे माने गोटे जियार प्रकृति जमी भूई लुटी हवा कुकुर प्रकृति जमी लांगुड़ हलेवा सेमती मनीष तार आचरण व्यवहार चिंता चेतना रे जहा जहा सब करुच्ची सेटा ही तो प्रकृति जमी मनीष स्वार्थी हवा मनीष माने कृतज्ञ हवा मनीष निंदा करवा मनीष जहा जहा सब आचरण व्यवहार रे करुच्ची से गुड़ा ही तार प्रकृति कारण रू करुच्ची तेणु जेतेबेले गोटे जड़गत प्राणी जीवन टी आरंभ हुए सेठू प्रकृति टी आरंभ हो नेचर बिगेन विथ दैट मैन आल्सो हैज टू बिगिन विथ इट तेणु मनीष को मध्य सेठू कामटी आरंभ करिया को पड़ियो आपण जो चाबी खोजुछंती एकत्वटी आनिया पई आपण जो फुलनेस ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी पाखरे पहुंचा चाहछंती तो आपण सेठू तो आरंभ करिवे ना he has to begin he has first affirm his material and vital existence मनीषर गोटे जड़गत अस्तित्व रही मनीषर गोटे भाइटाल एक्जिस्टेंस रही प्राणगत अस्तित्व रही आमे जदि से जड़गत अस्तित्व एवं प्राणगत अस्तित्व टी को अन्न बाटरे कहवा गोटे कहवा अन्नमय जीवन एवं प्राणमय जीवन ताले ये जो अन्नमय जीवन बा प्राणमय जीवन कि आमे बेटर जड़मय अस्तित्व जड़गत अस्तित्व एवं प्राणगत अस्तित्व कहवा आमे ताकू एफर्म करिया पड़ियो सुदृढ़ करिया पड़ियो सुदृढ़ करिवार कथाटी आपण केमिति बुझिले एटी कहाई कि आपण को जड़गत अस्तित्व टी को उपेक्षा करिवार नाही आपण को एटी कांगाल हो जवार नाही निस्सु हो जवार नाही दरिद्र हो जवार नाही असहाय हो जवार नाही जेमि प्रारंभिक अवस्था रे सन्यासी माने आध्यात्मिक जीवन माने गोटे निस्सु होवा को पड़ियो जे राजपुत्र होइतो से सब किछि छाड़ी के पळेबो निस्सु होवाटा अनिवार्य भाव रे एक नियम ही रहितला भिक्षुक हवा को पड़ियो तेणु ये प्रभु पूरा आध्यात्मिक जीवन सूत्रटी को बदलाउछन्ति से कहउछन्ति आपण जड़गत अस्तित्व टाको एफर्म करिया पड़ियो दृढ़ीभूत करिया पड़ियो आपण काली सकाळे कहबे नै जे मो जोग जीवन रे चली आसिले मो पाखरे बंचिवार संबल नाही मते बाकी मानक ऊपर निर्भर करिया को पड़िबो दरकार हेले ठीक अछि एटा किछ बड़ कथा नै किंतु आपण को जेमिति हेले गोटे जड़गत जीवनटी को आपण उपेक्षा करिवे ना जड़गत जीवन माने जो ताको समृद्ध करिवार आउ एक मार्ग रही परंतु से माने कोन करथिले भलो पिंधु नथिले भलो खाउ नथिले भलो जीवन रो कोनोसी चर्चा भितरे रहु नथिले तो सेटा एठी मना अछि आपण सेटा करि परिबे जिते संपन्नता आपण जीवन रे रही सेगुड़ी को करंतु किसी खूब लाभिसली आपण बंचिवारे किछ असुविधा नै जदि आपण संबल सपोर्ट करछि किंतु क्रेज हवा की दरकार नै बहुत व्याकुल हवा की दरकार नै जे आमे कहया प्रभु कहिसंती हमर जड़गत अस्तित्व टिको मजबूत करिया पड़ियो तेणु मु बहुत क्रेज है कि बहुत पागला भले है कि मोर जड़गत जीवन टाको प्रथमे पक्का करछि सेमती कहा जाव नै कहा जाउछि आमे जड़गत जीवन टाको उपेक्षा करबा नै जहा खाइबा कथा खाइबा जहा पिंदिबा कथा पिंदिबा किंतु जोटा आम जोगर लक्ष्यर अनुकूल ताकू भी टिके ध्यान दबा से भी जरूरी कथा जदि आपण जड़गत जीवन टाको मजबूत करिया कहा जायछि तार अर्थ नै जे आमे सब किछि करियो से सेपरे न कारण
जड़े सम्राट आवश्यकता अलग जड़े साधारण जोगीर आवश्यकता अलग आपण आवश्यकता अनुसार आपण संपन्न ही रही यहाँ गोटे दृष्टिकोण ये गोटे इनसाइट आपण अंतर्दृष्टि आपण को जो बाटे नहीं जाई परिबे दिगरे अन्यटी हला प्राणगत अस्तित्वटी को ने प्रतिष्ठित करवा तेणु जदि आपण प्राण को पूरा एकाथरे भोका रखुछन ताको मारी पकोछन प्राण को उपेक्षा करछन जेमिति अतीत रे हठ धर्म रे करा जायछि बा जेमिति सब आउ गोटे प्रकार तंत्र रे प्राणटा को अधिक गुरुत्व दिया गला माने आपण को अति अधिक प्राणर गुरुत्व कथा कह जाउ नै कि प्राण को एकाथरे मारी पकेवार कथा कह जाउ नै प्राणटी को स्वीकार करिवार अछि आमे ए कथा गुडी को जो माने भलरे बुझी परनांती सेमानक पई गोटे सुंदर बही होची मांकर 12 वॉल्यूम जो 12 वॉल्यूम जोटा मांकर कंप्लीट वर्क्स रो जेटी प्राणिक शिक्षार कथा से कहउचंती प्राणिक तपस्यार कथा कहउचंती प्राणिक जीवनटी को आपण किबळी भाव रे परिचालित करिवे जा फल रे कि आपण शक्ति रो साधक होई परिवे आपण जीवन रे सिद्धि रूप रे शक्ति आसी परिवो अन्नमय जीवनटी को स्वीकार करिवार अर्थ मटेरियल लाइफ टा स्वीकार करिवा अर्थ शरीर रो अनेक शक्ति को ग्रहण करिवा शारीरिक सिद्धि आड़ को जीवा एवं आपण सौंदर्य को अपनार करिवा तेणु एठी ए दुईटी कथा परे जेहेतु अन्य जो जेते सब आध्यात्मिकता रही सेठी शरीर उपेक्षित हुए सेठी प्राण उपेक्षित हुए किंतु ये होचंती प्रथम जोग गुरु बा जी प्रथम आध्यात्मिक उपदेश जहाँकर होउछि फास्ट हमको विवर्तन जेहेतु आरंभ होइछि मटेरियल लाइफ रु हमको सेठु आरंभ करिया पड़िबो नेचर बिगिन विथ दैट प्रकृति सेठु आरंभ होइछि मनुष्य सेठु आरंभ करिवो ही हैज फर्स्ट टू बी फॉर्म हिज मटेरियल एंड वाइटल एक्जिस्टेंस तेणु तार अन्नमय एवं प्राणमय जीवनटी को से समृद्ध करिवो बा प्रतिष्ठित करिवो जदि न करिवो कोन असुविधा बट इफ स्टॉप्स देयर जदि सेटा से न कला सेठी से अटकी गला कोन असुविधा हबो देयर कैन बी फॉर हिम नो इवोल्यूशन ता पही आउ विवर्तन आगो को जीवनी सेठी से अटकी गला तेणु जदि से मन कर मु कहबी मते कह जाउछि अन्नमय जीवनटी को समृद्ध करिया पई मु सेठी बसिकी ताको समृद्ध करूथिबी आउ मते आगो को जीवार नाही आपण सेठी अटकी जिवे जदि प्राणमय जीवनटी को आपण समृद्ध करूछंती ताको प्रतिष्ठित करूछंती आउ सेठी आपण अटकी जाउछंती स्टॉप देयर ताले आपण पई विवर्तन संबंध संभव नय ताले आपण सेठु आरंभ करिवे नो डाउट किंतु सेठी अटकिबे नाही तापरे कोन हबो ना his next and greater preoccupation must be to find himself as a mental being in a material life आपण जड़गत जीवनटी को एफर्म करूछंती से जड़गत जीवन भितरे आपण वर्तमान मानसिक सत्ताटी को नेबे एज ए मेंटल बीइंग आपण ताको फाइंड निजो को फाइंड करिवे मनमय सत्ता रूपे उपलब्धि करिवे एटा होची नेक्स्ट माने परवर्ती कर्तव्य नेक्स्ट एंड ग्रेटर प्रियोकुपेशन परवर्ती कर्तव्य नहीं एटा बृहत्तर कर्तव्य ग्रेट ग्रेटर preoccupation must be to find himself as a mental being in a material life किपरि ना both individual व्यक्तिगत स्तर रे आपण मनमय सत्ता रूप रे निजको प्रतिष्ठित करिवे एंड सोशल सामाजिक दृष्टिकोण रु मध्य आमे मनमय सत्ता रे प्रतिष्ठित हवा एज परफेक्टेड एज पॉसिबल जेते दूर संभव ताको परिपूर्ण करा जाई परिबो जेते दूर संभव ताको पूर्णता प्राप्त करिवा को पड़िबो
ଆପଣ କହିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ଥିଲା କି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମନୋମୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯଦିଓ ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ, ଯୋଉଠି ଋଷି ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜୀବନଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଋଷି କୂଳର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଗୁରୁକୂଳ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫଟି, ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନଟି ବହୁତ ଯେ ପରିପୁଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେମିତି କହିହବନି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ପସଫୁଲ ମ୍ୟାରିଡ ଲାଇଫରେ ରହିଥିଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ପସଲେସ୍ ମ୍ୟାରିଡ ଲାଇଫ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜାତି, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦକୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଥିବେ, ବା ଯୋଉମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉମାନେ ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂହିତା, ଆରଣ୍ୟକ ବେଦର କଥା ସଂହିତା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେମାନେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ହିଁ ନଥିବେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମନ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବୋଧି ମାନସରେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନସତ୍ତା ରୂପେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ବା ନିଜକୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ମନୋମୟ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେ ଦେଶର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବଡ ବଡ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ। ସେମାନେ ହାତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସେମ୍ବଲ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ଟିଭି ସଜାଡିଦେବେ, କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଦେବେ, ଯୋଉଟାକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବଡ ଧର୍ମର ବଡ ପ୍ଲିଡର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ। ଗୋଟେ ତିଲକ ମାରି ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଖାଲି ବସିକି କିଏ କାହାକୁ ଠକିକି ପଇସା ନେଇ ପାରିଲା। ତ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମନୋମୟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନସିକ ଜୀବନ ଆମେ କେମିତି ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା। ତ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବିହୀନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି କଦଳୀ ଆଣ, ନଡିଆ ଆଣ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଅ, ଆଉ ସେ ଅମୁକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆଣ, ତ ପୂଜା ହବ। ଆଉ ଖାଲି ପୂଜା ହବାଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସହଜ, ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ କାମଟେ। ମତେ ଲାଗେ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟ ବଞ୍ଚିବାର। ଯିଏ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ହବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଦଳେ ଅଳସୁଆଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ବାହାନା। କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଭୀରୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାପ ଭୟ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ କରିଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିଏ ବି ବିଚରା କିଏ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରେଇକି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିବ, ସେ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡିବ। ଯିଏ ଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ଫଳଟେ ଆଣିଥିବ, ସିଏ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଏପରି ହବ, ସିଏ ବି ସେଇ ଦୌଡୁଥିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଠି ବଳେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବସିକି ତାକୁ ଖାଉଥିବେ। ସେମାନେ ତାକୁ କି ଗଦା ଗଦା ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଭକ୍ତିଟା ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଆମେ ଅତି ଭକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତି, ଏଇ ଅନ୍ଧଭକ୍ତିଟାକୁ ବେଟର ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ଅନ୍ଧଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ସମାଜ ଧାର୍ମିକ ନ ହେଉ, ସମାଜ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ମାନସିକ ଚେତନାରେ ବଢୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଭାରି ଯତ୍ନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ହେଇଥିଲା, ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସେମିତି ମନୋମୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ କରୁଥିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ which the Hellenic idea gave to European civilization. ହେଲେନିକ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାଟି, ଦର୍ଶନଟି, ଏଇଟା ଗ୍ରୀକ ଦର୍ଶନ।
ଗ୍ରୀକ୍ସ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଜି ବି ଆପଣ ଖୋଜିକି ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ପ୍ଲୁଟୋନିୟସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗ୍ରୀକ ରେ କେତେ ଗଦା ଗଦା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଶୀ। ସେମାନେ ଗଣିତରେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟାମିତିରେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କୋଉ ସମୟରୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ସେ ମଣିଷ ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚତର କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମଙ୍କର 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ନିଓ ପ୍ଲାଟୋନିଜିମ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ହେଲେନିକ ଗ୍ରୀକ ଦର୍ଶନଟି କେତେ ବେଶୀ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଡଗତ ଜୀବନଟିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଣମୟ ଜୀବନଟି ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନୋମୟ ଜୀବନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ମନୋମୟ ଜୀବନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ସଭ୍ୟତାଟା? ଏତେ ତ ବଢିଆ ସଭ୍ୟତା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ସମାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବା ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ଗଣିତର, ଦର୍ଶନର, ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବଡ ଆଦର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେ ସଭ୍ୟତାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। କେମିତି ବର୍ବାଦ କଲେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଦିଗରେ ହେଲେନିକ ସଭ୍ୟତା ମଣିଷକୁ ନେଇଥିଲା। ଆଇଡିଆ ଗେଭ୍ ଟୁ ୟୁରୋପ ସିଭିଲାଇଜେସନ and the Roman reinforced or weakened. ରୋମାନ ମାନେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। କଣ କଲେ ସେମାନେ ନା reinforced ସେମାନେ and weakened, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ it with the ideal of organized power। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ ମତେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହାରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ, ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ, ଭୌଗୋଳିକ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ, ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତିବିତ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶର, ଯୋଉ ଦେଶକୁ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ରାଜା କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଲିକୋସଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ, ମନେ ଥିବ। ସେଲିକୋସଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଆର୍ୟନ ସମାଜ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେପରି ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀକର ରାଜକୁମାରୀ, ଭାରତର ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜାତିର ପିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜାତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ସବୁ ଆମର ଅଭିମାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେନି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଲିକୋସଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଜାତି କହିଲେ କଣ କହିହବନି। ସେ ଆମେ ଗୌରବ ନବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାତିରେ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଗୋଟେ ବାପା ମରି ଯାଇଛି, ତା ମା ନେଇ ଯାଇକି ବାପ ଘରେ ସେ ଛୁଆଟିକି ପାଳୁଛି, ଗାଈ ଚରଉଛି। ସେ ଗାଈ ଚରେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜେ ବସିକି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜାର ଅଭିନୟ। ସେଇ ବାଟେ ଚାଣକ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜ। ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କିଏ? ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ସେଇ ପିଲାଟା ମୁଁ ଯାଇକି ତା ମାଆକୁ ମାଗିକି ନେଇଯିବି। ତା ମା କହୁଛି ଏ ପିଲାଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଇଦେବି ଯେ? ତୁ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନବୁ, ମୁଁ ବହି ଲେଖିଛି ଗୋଟେ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ବହିଟା ମୁଁ ବିକିଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ପିଲାଟି ଦରକାର। ତା ମା କହୁଛି ଏଇ କଣ କରିବ ନା, ମୁଁ ତତେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମା ତୁ ଦେଇଦେ। ମା କଣ ପିଲାକୁ ଦେଇଦିଏ ନା ବିକିଦିଏ? ଦିଟା କଥା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱ ହାର ମାନିଥିଲା। ସେ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ, ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ରାଟ ବନେଇଦେଲେ। ଭାରତର
ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ହଉ କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର କଥାଟି ପଢୁଛୁ ହେଲେନିକ ସଂସ୍କୃତି, ଆକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କଲା ନା ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯାଇକି ଚାରିଆଡେ, ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିକି କଲୋନି କରିଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଆସିକି କଲୋନି କରିଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଆସି କଲୋନି ତା ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଆସି କଲୋନି ବନେଇଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଟା ଯୋଉ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ହଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛୋଟ ଦେଶ ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସନ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ହେଲା ନା, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧି ହବ ନା। ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ, ବାବର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାତ୍ର 400 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର 400, କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଥିଲା ରାଣା ସିଂହଙ୍କର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥାରୋହୀ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ହାତୀ ସବାର ମାନେ ଥିଲେ, ଘୋଡା ସବାର ମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମାଣ ଫୁଟିଲା, ଆଙ୍କ ପାଖରେ କମାଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ଧନୁଷୁର ଗଦା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କମାଣରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆଙ୍କ ହାତୀ ପାଗଳ ହେଇକି ଆଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଦଳି ପକେଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରି ପଦା ହେଇଗଲେ, କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ତା ଠିକଣା ରହିଲା। ତେଣୁ କାରଣ ସେମାନେ ମନମୟ ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ସୁପର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ମୂଷା ଭଳି ମାରି ପକେଇବ। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଷାକୁ ମାରିବାକୁ ମଣିଷ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥିଲି, ମତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କଥାଟି, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏତେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ସେମାନେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୋଟେ ବୋମା ପକେଇବେ ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ସେ ମୂଷା ଗୁଡା ମରିବାକୁ। ସେ ବୋମାଟି କଣ ହବ ନା, ସେଥିରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ କୀଟନାଶକ ରହିଥିବ ସେ ବୋମାରେ। ସେ ବୋମାଟି ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହବ, ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ସବୁ ମୂଷା ଯାକ ସଫା ହେଇଯିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ସେଇଭଳି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ବିଚାର ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କବଳିତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଦେଲେ ସିନା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରିଲେ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା କଣ ସହଜ କଥା କି? ଏଇ ବାଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କାମଟି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକ ଗବେଷଣାର କାମଟି, ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ହଉଥିଲା, ତା ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା, ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ହବା, ଶାସକ ହବା, ଆଉ ସେଣିକି ମନୋମୟ ହଉ କି, ଆଉ ସେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେନିକ ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ। ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ପାୱାର, ଦ କଲ୍ଟ ଅଫ ରିଜନ, ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଲାଇଫ ବାଇ ଏନ୍ intellectual thought, critical, utilitarian, organizing and constructive, the government of life by science are the last outcome of this inspiration. କିନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ବି ଆମ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ସବୁ ଘଟିଲା ନା, ସେମାନେ ଭାରି এইଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା the cult of reason, ବୁଦ୍ଧିର ବା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ, ମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରୁଥିବେ,
आम जदि पचरा जो तुम कहीं पूजा कर आम कहीपर ना आम माँ करता ता माँ करता ता माँ करता चलती किंतु कहीं चलती कहीपर माने देखो यूरोपीय मैंने आमको पचार तुम पूजा कर बढ़िया कथा से गोबर को आनी पूज तो से गोबर गोबर टा गोटे फाइसेस गोटे अन्य जीव जंतुर तार विष्टाटा तो सेटा को आनिकी पवित्र कहीकि बढ़िया भाषुची कहीकि तो कहीं नेसुच चारिआडे माने अन्यर विष्टा आनिकी गोटे घुषुरी विष्टा कि गाईर विष्टा कि गोटे छेलीर विष्टा ताको आनिकी तुम घर घसिले तुमको पुण्य होमती मत बुझाओ एम बुझी पारना से कहते आम एटा तो गोमय ये तो पवित्र तो साइंस कौन कौच कह साइंस कौच गोटे फाइसेस इट कैनॉट बी दैट मच तुम जमी मानसिक भाव तो ग्रहण कर नहीं जे यहाँ पवित्र यहाँ तुम से पवित्र न हो पारे तुमको कौन किए कही कहीं कही आम कहीपर कितु तुमको जुक्ति देख जे अन्य प्राणीर विष्टाटा केमिति सुंदर सुफा कहीं भल यू हैव टू एस्टाब्लिश तुम बुझे पड़ो कि से जगह आम नीरव उपाय ना कि से यूरोपियन मान पचारे से नीरव रही कि साइंस अच्छे ना से आपण को रिजन देखेदेवे मु किसी जिन कंपेयर कर आसुची से कौन कले यहाँ संस्कृति संस्कृति जुक्ति बुद्धि अच्छी द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ बाय एन इंटेलेक्चुअल थॉट गोटे बौद्धिक चिंता द्वारा से जीवन टी को परिभाषित करती बौद्धिक चिंता द्वारा आम आम जीवन टी को परिभाषित करती नहीं बोली बड़ दुखरे पड़ती आम যৌতুକ नौचु ଯୌତୁକ कहीं नौच माने ये सोशियल बोली कह आपण नौ कहूनी कि मु नौ कहूनी आम गोटे जाति भाव में विफल होचु सोशियल दले लोक माने किसी बुझंती नहीं कौन पाई तमे से कामटी करूछ ना आम किसी कारण ना इंटेलेक्चुअल थॉट किसी नहीं किंतु जदि आपण जिबे मुझे से उदाहरण टी सब बेले दौची मत भारी प्रभावित करदेला से कथाटी एक्चुअली सीता विवाह प्रसंग रे विश्वामित्र जाइकी राम को किछि दिन पई मागी नेथिले दशरथ पाखु से कहते दंडकारण्य रे प्रबल असुर मानकर उत्पात होची मुझे दी भाई कि नहीं जाती सांगरे से देखिक आसते युद्ध करंतु न करंतु तो जे दी भाई जाइकी देखुचंती किसी राक्षस को हत्या करचंती तापर जाइकी से माने राजक जनक राजदरबार रे पहुंचती तांकर अतिथि होचंती ऋषि सहित एवं सीता सहित देखा होची सबु कथा स्थिर हो जाउची विवाह हबो दशरथ को डका होची तांकर सान भाईर तीन जनक राजा सान भाईर आउरी 3टा झी अच्छा तांकर 4टा पुओ से कहले समस्त बाहर कर दो एका संगे तो कीर्ति क्या बाहे उर्मिला क्या बाहे सब कथा ठिकाना गला कन्यादान करेंगे जनक सी कथा परंपरा रही बर पिता ज्येष्ठ बर ना बर पिता को कन्या पिता जो संखली प्रथमे वरण करेंगे प्रणाम करेंगे किंतु दशरथ से अद्भुत जुक्ति दौरान दशरथ कहते आपण हेले दाता कन्या दाता मुझे ग्रहिता जे दान दिए से बड़ तेणु मु आगे प्रणाम करी यही जुक्ति आसी कौटू भारतीय जाति ना तो यहाँ कौन बाकी मैंने बुझी पाइले बाकी मैंने कौन असुविधा माइंड रे निया लगी तेणु गोटे सोशियली ग्रो करवा ये सब कथा गुड़िक जदिओ अतीत काल साहित्य ही रही किंतु आमे ताको जुक्ति द्वारा इंटेलेक्चुअल थॉट द्वारा नहीं न आमे कलेक्टिवली फेल करिछु से माने भारी क्रिटिकल समीक्षात्मक बहु दृष्टि विचार करती यूटिलिटेरियन से माने बहु भाटरे प्रयोजनवादी
शब्द गुड़िक प्रभुंकर देखंतु यूटिलिटेरियन प्रयोजनवादी आमे प्रयोजनवादी नुहति ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव से माने संगठित भी रहंती आ भारी कंस्ट्रक्टिव आमे को ना डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड तांको ऊपर थाए केते सुंदर ना प्रभु केते आशीर्वाद तांको करिसंदी यूरोपियन मानको द गवर्नमेंट ऑफ लाइफ बाय साइंस जीवन रो जो गवर्नमेंट होची सरकार कौन करती परिचालना करती जीवन रो परिचालना कहा द्वारा बाय साइंस विज्ञान द्वारा आर द लास्ट आउटकम ऑफ दिस इंस्पिरेशन से माने यही जो प्रेरणाटी पाइथिले सेही प्रेरणा गुड़िकर प्राप्त फल बोली कहा जाई परिबो तेणु सेठू इंटेलेक्चुअल थॉट आसीथिला समीक्षात्मक प्रयोजनवादी संगठित गठनमूलक जीवनर बा विज्ञानर प्रयोजनीयता ये सब आसीथिला ए होची गुटे हेलेनिक सोसाइटी रो बड़ अवदान थिला जोति में समग्र यूरोप विकसित हो पारला निजे यूरोप जाई कि खाली से सुनी कि को नांती 14 वर्ष से रही छंती 14 वर्ष बड़ अभाव असुविधा भितर रही कि भी से एई सभ्यताटी को देखि छंती एवं से माने केमिति मेंटली ग्रो करि छंती तांको विज्ञान को आगु को नै छंती दर्शन को आगु को नै छंती तांको कल्चर को आगु को नै छंती से सब कथा गुडी को से कहू छंती ए पूरा ए जो पैराग्राफ टी आपण देखिबे मनीष को किपरि मनमय होबा को पड़िबो सेही कथा गुडी को प्रभु कहू छंती अति सुंदर भाव रे आम भारतीय समाज रो जदि अतीत को जीवा से सेमति थिला ऋषि परंपरा गुडी को सेमति थिला किंतु से माने गवेषणा करथिले नले चरक आसी पारि नथान्ते चरकंक भली आयुर्वेदाचार्य पाणिनिक भली ग्रामारियन भाषाविद कि भारत मुनिंक भली विराट नाट्याचार्य ये जगत सब उपहार देछि एते विराट विराट आर्यभट्ट भास्करंक भली लोक थिले से माने समस्त तो आम परवर्ती समय लोक गुडी कहीं किए जानी जो डरी की अन्य धर्म माने माड़ी आसले से माने हमको शासन करथिले तांको धर्मटी को से माने साम ऊपर लदी दउथिले तेणु तांको आम धर्मटी को हम रक्षा करिया पई केमते गोटे विचित्र प्रकार हम बड़ धार्मिक होई गेलु आउ सेति पई आम समाज रो किछि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हैला नै जा फल रे कि हमें बाउंगी धरी की नालिया नोगा पेंदी की काउडिया होई जाउ माने जो काउडिया दल को हेइ छथि से सेही माने प्रकृत रे खाली काउडिया नहीं जो पर्व पर्वाणी पालन ना रे भारत वर्ष रे जो यात्रा हुए से जना पड़े जे मन दृष्टि आम बहुत किसी विकास लाभ सतरे करि पारु ना कहीं ना आम उपर धर्मटी एते बेसी हावी हो रही आम पचे धर्म ना रे माड़पीटी कर हणाहणी किंतु प्रकृत रे मानसिक दृष्टिकोण बेसी किसी आग को जाई पारु ना आम एत ऑर्गेनाइज नुह प्रभु से कथा गुड़िक आहरी सुंदर भाव में आलोचना करिसेंती बहुत उदाहरण स्वरूप इस एशिया रे कौन होता क्रिश्चियनिटी द्वारा कौन परिवर्तन होती एवं इजिप्ट रे कौन सब काम होता से सब कथा गुड़िक व्यापक भाव में आलोचना करिसेंती एई पैराग्राफ रे आमे आम आलोचना को आगु को नबा अपा टिके नोट करनी थे आमे पैराग्राफ 38 रो जोठी सारिले सेटा होची जे आउटकम ऑफ द इंस्पिरेशन से धाड़ी मो पाखरे जेतु रेकॉर्ड नाही बही नाही सेति में मते नोट करि पने अपन दे रखि रखि मते कहि दे सेंटेंस के आउथरे कहबो भाई हां म आउथरे कहूची जे दिस वाज द